et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année du collège, la quatrième séquence, les chaînes de collision. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي، المقطع الرابع سلاسل الاصطدام، مثال سلسلة جبال الهيمالايا. Alors dans cette séquence, on va mettre en évidence les chaînes de collision. On va définir leurs caractéristiques et les étapes de leur formation, puis leur rapport avec toujours la tectonique des plaques. إذا قلنا في هذا المقطع من الدرس غادي نشوفوا سلاسل الاصطدام، نعرفوا الخصائص نتاع هاد السلاسل الجبلية، وكذلك مراحل تشكل سلسلة جبال الهيمالايا. وبالتالي غادي نربطوا ما بين هاد سلاسل الاصطدام وعلاقتهم بتكتونيات الصفائح. Très bien, alors comme toujours, on commence par je pose le problème. Alors, la chaîne de l'Himalaya est un ensemble de chaînes de montagnes s'étirant sur plus de 2400 km de long et large de 250 à 400 km. Cette chaîne sépare le sous-continent indien du plateau tibétain dans le sud de l'Asie. Comment s'est formée cette chaîne de montagnes? إذا هو سلسلة جبال الهيمالايا، وغادي نشوفوا على ان هاد السلسله هي واحد السلسله اللي كتمتد على طول 2400 كيلومتر في الطول، وفي العرض ديالها كيقدر يتراوح ما بين 255 حتى ل 400 كيلومتر. Alors on commence par l'activité 1. Les caractéristiques de la chaîne de l'Himalaya أو مميزات سلسلة جبال الهيمالايا. إذا pour le document 1, alors une vue générale de l'Himalaya, et le document B nous montre l'Himalaya qui résulte d'une collision entre la plaque indienne et la plaque eurasienne. إذا هنا كيعطيونا واحد نظرة عامة للموقع اللي كتواجد فيه هذه السلسلة، وفي الوثيقة الموالية كيبينوا لنا على أن هذه السلسلة هي جات نتيجة اصطدام بين صفيحتين قاريتين هي الهندية والصفيحة الأورو آسيوية. Bien, alors je passe au document 2. Le document 2 nous montre les caractéristiques tectoniques de l'Himalaya. إذا المميزات التكتونية لهذه السلسلة الجبلية. Alors l'Himalaya abrite les plus hautes montagnes du monde, soit les 14 sommets qui culminent à plus de 8000 mètres d'altitude. Le plus haut sommet du monde, le mont Everest, culmine à 8848 mètres d'altitude. إذا كما كنلاحظوا هنايا فهاد السلسلة بها أعلى القمم في العالم، وبالتالي فنجد 14 القمة الجبلية اللي الارتفاع ديالها كيوصل حتى ل 8000 متر. أعلى قمة كتواجد في هاد السلسلة وهي إيفرست اللي كتوصل حتى ل 8848 mètres. Alors, l'Himalaya présente des déformations tectoniques très variées, plis, failles et déplis faillis. وبالتالي في هذه السلسلة غادي نلاحظوا فيها وجود تشوهات تكتونية جد مهمة وجد مختلفة اللي هي عبارة عن فوالق وطيات. Alors, ces déformations tectoniques témoignent de contraintes tectoniques compressives très importantes. وبالتالي فهاد السلسلة الجبلية كتبين لنا على أن بها هاد التشوهات التكتونية اللي كتدل على أن هنالك قوى انضغاطية جد مهمة. La photographie ci-contre représente un pli couché. إذا هنا في الصورة عندنا ما يسمى pli couché، وهذه متواجدة في لافالي دو سارشو l'Himalaya Inde. Très bien. Alors après غادي نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة اللي عندنا في جو réalise. Alors pour cela je passe directement aux phases de la formation de l'Himalaya. وهي مراحل تشكل سلسلة جبال الهيمالايا. Alors, quand vous voyez, on a le premier document qui montre les phases du rapprochement entre l'Inde et l'Eurasie. وبالتالي في هذه الوثيقة كتمثل الأوضاع المتتالية للقارة الهندية منذ حوالي 71 مليون سنة. وبالتالي اعتمادا على هذه الوثيقة غادي نجاوبوا على واحد السؤال اللي عندنا اللي هو à partir du document 3, on va calculer en centimètres par an la vitesse du rapprochement entre l'Inde et l'Eurasie
depuis moins 71 millions d'années. بالتالي قلت غادي نستعملوا هذه الوثيقه باش نحسبوا بالسنتيمتر في السنه. الوغ هنا سرعه التقارب ما بين هاد الهند والصفيحه الاسيويه منذ حوالي 171 مليون سنه. وغادي بطبيعه الحال نديروا هاد لي كالكول اعتمادا على لو دوكيومون 3. Très bien, alors je passe au document suivant, je vois le document 4. Alors le document 4, le résultat d'une convergence lithosphérique. وبالتالي غادي نشوفوا كيفاش او شنو هما المراحل اللي قطعتهم هاد السلسله باش تكون اللي هي سلسله جبال الهيمالايا اللي très bien. Alors on a 3 documents. Bien sûr هاد لي دوكيومون راهم تابعين في الوقت، يعني عندنا une succession dans le temps. Alors هنا كنلاحظوا باللي التمر ما بين هاد الصفيحتين غادي يؤدي الى اصطدام صفيحتين قاريتين، وبالتالي غادي تكون عندنا سلسله جبال الهيمالايا. Alors je viens de dire que هنا عندي une subduction. Alors la subduction était entre l'Inde et l'Asie et il y avait autrefois un océan qu'on appelait le Tétis. Alors هاد la subduction, donc on a un enfoncement de la plaque océanique qui est la plus dense sous la plaque continentale qui est la moins dense, liée à la plaque asiatique. Après, alors Hachi a commencé depuis moins 45 millions d'années. Alors cette subduction fait que le Tétis, alors l'océan a disparu et par la suite il y avait une collision entre les deux continents indien et asiatique, et bien sûr la formation de la chaîne qui est une chaîne de collision. Alors la collision entre l'Inde et l'Eurasie est le résultat de la disparition progressive de l'océan Tétis. وبالتالي فاصطدام هاد الصفيحتين القاريتين جاء نتيجة اختفاء تدريجي لهاد المحيط اللي كان كيتسمى لو تيتيس. Alors Tétis qui séparait le continent indien et le bloc eurasiatique. إذا قلنا هاد المحيط كان كيفرق لي ما بين l'Inde et l'Asie، الهند والصفيحة الأورو-آسيوية. La collision des deux croûtes continentales a fait naître la chaîne de l'Himalaya et par la suite اصطدام صفيحتين قاريتين هو الذي أدى إلى ميلاد هاد لا شين، هاد السلسلة الجبلية اللي كنسموها سلسلة جبال الهيمالايا. Alors ce qu'il faut retenir، حاجه اخرى ما قلتها لكمش لي ريزيدو. الوغ لي ريزيدو اوسيانيك هنايا شنو كنقصدوا بهم؟ كنقصدوا بهم لي ريزيدو اللي بقاو لنا من لا كروت اوسيانيك qui séparait autrefois entre les deux continents. هاد les résidus océaniques ne peuvent être que le basalte qui constituait le fond de l'océan. Très bien. Alors je passe aux définitions à retenir. Alors les définitions qu'on doit retenir, tout d'abord, c'est la définition de la chaîne de collision. Alors, c'est une chaîne de montagnes qui résulte d'une collision de deux croûtes continentales, précédée d'une subduction et de la disparition d'un océan. قبل ما تنشأ لنا هاد السلسلة الجبلية راه كانت عبارة عن سلسلة اللي هي سلسلة كنسميوها une chaîne de subduction. بعد ذلك هاد لا chaîne de subduction هي اللي غترجع تعطيني chaîne de collision، يعني قبل ما تكون chaîne de collision راه كانت قبل ذلك une chaîne de subduction. Alors je passe pour répondre aux questions, je réalise. Tout d'abord, proposer des hypothèses expliquant la diversité des types de chaînes de montagne. Donc on a déjà vu qu'il y a une très grande diversité des chaînes de montagne. Déjà on a cité les deux types, les chaînes de collision et les chaînes de subduction. Et bien sûr, que ce soit les chaînes de subduction ou les chaînes de collision, كلهم عندهم un rapport étroit avec la tectonique des plaques et les forces de convergence et de divergence qui sont la cause de la formation de ces chaînes de montagne. Très bien. Alors, je passe pour la deuxième question. À partir des documents 1 et 2, déterminer les caractéristiques tectoniques de la chaîne de l'Himalaya. Alors, قلنا انطلاقا من الوثائق بجوج اللي عطاونا في الجزء الاول من الدرس نحاولوا نشوفوا خاصيات تكتونيه لهاد السلسله اللي هي سلسله جبال
l'Himalaya. Alors, les caractéristiques tectoniques d'une chaîne de collision en général. Alors, tout d'abord, une chaîne de collision est le résultat de la collision entre deux plaques lithosphériques continentales. بالتالي فسلسلة الاصطدام هي السلسلة كتجي نتيجة اصطدام صفيحتين قاريتين. La deuxième caractéristique, c'est que la disparition d'un océan lithosphérique, plutôt un océan qui formé avant une lithosphère océanique, et les suites à une subduction. وبالتالي دائما هذه الصفيحة كتجينا نتيجة اختفاء محيط، وبالتالي انغراس صفيحة قلنا محيطية تحت صفيحة تكتونية تحت صفيحة قارية عفوا، وهو الشيء بطبيعة الحال اللي كيجينا نتيجة التمر. Troisième caractéristique, la convergence lithosphérique. Alors, هنا كنهضروا على une convergence lithosphérique entre deux blocs continentaux. وشفنا déjà que la convergence lithosphérique, c'est le rapprochement de deux plaques lithosphériques et se déroule généralement en deux étapes. Tout d'abord, une subduction suivie par une collision. Alors, ضروري كتكون la subduction après عاد كتجي la collision. La subduction de l'autre lithosphère océanique précédant la collision de deux masses continentales. إذا قلنا هنا بلي la convergence lithosphérique entre deux blocs continentaux aboutit à la formation du relief et à des déformations tectoniques très importantes qui sont des failles et des failles plutôt inverses et des plis. Très bien. Alors, troisième question. Calculer en centimètres par an à partir du document 3 la vitesse du rapprochement entre l'Inde et l'Eurasie depuis moins 71 millions d'années. إذا قلت لكم على أننا غادي نحتاجو لو دوكيومون 3 باش نحسبوا سرعة تقارب ما بين الهند والصفيحة الآسيوية من حوالي 71 مليون سنة. وأهم شيء عطينا هنايا هو ليشيل. عطاونا ليشيل أو السلم هو 1 sur 28 10 puissance 6 وعطاونا نحسبوا المسافة. alors المسافة على الخريطة غادي نلقاوها فاسيلمون بالدوبل ديسيمتر اعتمادا على داك السهم. اذا كما كتلاحظوا في السهم الى حسبنا غادي نلقاو 9 سنتيمترات. اذا هنا المسافة على الخريطة غادي تكون هي 9 سنتيمترات. دونك d est égal 9 cm. Et le temps, c'est 71 millions d'années. Ça veut dire 71 10 puissance 6 ans. On l'a converti en ans. Après, on a l'échelle est égale 1 sur 28 10 puissance 6. Par la suite, 1 cm vaut 28 10 puissance 6. Tandis que 9 cm اللي هي المسافة قلنا على الخريطة كتعطينا x اللي هي المسافة الحقيقية. دونك غادي نستعملوا لا ريغل دو 3 غادي نلقاو بلي x اللي هي المسافة الحقيقية غتعطيني 252 10 puissance 6. Alors, après, je vais calculer la vitesse. Alors, la vitesse, c'est d sur t. Donc, غادي ندير 252 10 puissance 6 divisé par 71 10 puissance 6. باش نلقى le résultat ديالي en centimètres par an. Alors, donc غتبقى لي 252 divisé par 71 غنلقاها 3,5 cm par an. Donc, la vitesse du rapprochement des deux blocs continentaux, c'est V est égal 3,5 cm par an. Alors, كنتمنى الكتابة تكون واضحة لكم. Et je passe à la dernière question. À partir du document 4, décrivez les phases de la formation de l'Himalaya et justifiez sa qualification de chaîne de collision. إذا اعتمادا على الوثيقة 4 غادي نذكروا مراحل تكون هذه السلسلة وعلاش سميناها وعلاش أننا حسبناها une chaîne de collision. Alors, tout d'abord, les phases خصنا نكونوا حافظينهم. Alors, les phases de la formation de l'Himalaya, tout d'abord, on a parlé de la disparition d'un océan qu'on appelait un paléo-océan entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique, et ceci par subduction. Après, on a la collision des deux plaques, il y a la plaque indienne et la plaque eurasiatique. Et le raccourcissement, alors ici, on a un raccourcissement, un empilement des terrains de la plaque indienne et déplacement de nappes de Charrias. Après, on a une remontée du magma granitique et la lithosphère océanique portée en altitude.
Et enfin, on a une érosion de la chaîne révélant en altitude des plutons qui sont granitiques. Alors, هنا كنظن غادي نكون ساليت la leçon ديالي. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.